नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानक मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु भारतीय राजनीति एबे एपरी एक मोड़े पहुंची जोठी केवल परिवर्तन नुहे बरं एक बड़ कायाकल्पर आवश्यकता देखा देइछि। केंद्र रे नरेंद्र मोदी सरकार शासन रे रहिबार दीर्घ 12 वर्ष इतिमध्य बीती सारिलानी। एही 12 वर्षर सफलता और विफलतार हिसाब किताब भितरे एबे दल और सरकार उभय को नुआ रूप देवार समय आसी पहुंची जाइछि। 12 वर्षर शासन केवल अदल बदल नुहे संपूर्ण कायाकल्प हेबार आवश्यकता रही। केवल दलीय अदल बदल किंबा छोट मोट मंत्रिमंडल संप्रसारण रे एबे आउ काम चलिबो नाही। गत 12 वर्ष धरी यही सरकार मुख्यतः कहिबा सरकार होई रहितला, किंतु एबे समय आसी जाइछि सरकार सुनिबाकू पड़िबो, लोकंक कथा सुनिबाकू पड़िबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि निज दलर बूथ स्तरर कर्मीक स्वर को सुनिबाकू पड़िबो। आज आम आलोचना करिबा काहींकि केंद्र मंत्रिमंडल रे एक बड़ सफेईर आवश्यकता रही। क्यों माने सरकार और दल पई आज बोझ पलटिछन। ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान भली राज्य रे बीजेपी रो वर्तमान स्थिति दल पई की प्रकार विपद संकेत देउछि। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आउ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आम सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा रे गोटे सुंदर नियम अछि। आमे प्रतिदिन घर और अलिया सफा करू, किंतु दीपावली आसिले घरर विशेष महासफेई होइथाय। घरर पुरुणा भंगा ददरा और व्यवहृत हेउ नथिबा जिनिस को आमे बाहर को फिंगी देउ। दरिद्रता दूर करिबा पई नुआ झाड़ू नुआ कुला आनी थाउ। एथिरे कोनोसी प्रकार इमोशन किंबा ममता रहे नाही। एही परंपराटी दीर्घ दिनरु आम मानकर घरे घरे रहिछि। एहाकू किपरि आमे भांगी देई परिबा। प्रकृतिर नियम हेउछि पुरुणा को त्याग करी नूतनता को आपणैबा। ठीक सेही परी केंद्र सरकार एवं बीजेपी संगठन को एबे सेही दीपावली सफेई भली एक बड़ संस्कार देई गति करिबा को पड़िबो। गत 12 वर्ष धरी मंत्रिमंडल रे किछि एपरी नेता बसिचंती जेउ मानकु दल सबु किछि देइछि, किंतु प्रतिबदल रे सेमाने दल को किछि भी देई पारि नांती। आसंतु कथा बा केंद्र मंत्रिमंडल रो एपरी दुई जन वरिष्ठ मंत्री विषय रे जेउ माने 12 वर्ष हेबो गादी मारी बसिचंती। एही दुई जन नेतांक मध्यरु जनको प्रचुर कहिबार रोग अछि तो आउ जनको संपूर्ण चुप रहिबार बेमारी रहिछि। जनकर नजर सदा सर्वदा 1 नंबर आसन उपरे रहिताए, आउ अन्य जनक पोखरी कूलरे बसिथिबा बग परी चुपचाप निजर आगामी चाल पाई सुजोग को अपेक्षा करी बसिथाए। किंतु सबुठारु बड़ दुर्भाग्यर कथा हेउछि एही दुई जन जाक नेता निज निज राज्य रे निज दम रे बीजेपी पाई गोटिए हेले भोट जोड़िबार क्षमता रखंती नाही। जदि दलर समर्थन और मोदी नाम नथांता तेबे समाने निजर लोकसभा आसन जीतिबा मध्य कष्टकर होई पड़ंदा। आपण मानकु 2014 एक बड़ सत्य मने पकई देबाकू चाहूछि। 2014 लोकसभा निर्वाचन फलाफल आसीबा पूर्वरु बीजेपी भितरे एक 160 क्लब सक्रिय थिला। किछि वरिष्ठ नेता धरी नहीं थिले जे बीजेपी 160 रु 180 आसन रु अधिक जीति पारिबो नाही। फलाफल आसीबा पूर्वरु गांधीनगर जाई मोदी को कुहा जाइथिला अन्य दल मानक सह कथा होई जाइछि। शरद पवार सह मध्य कथा होइछि, किंतु सरकार गढ़िबा को हेले किछि बुझामणा और संशोधन करिबा को पड़िबो। किंतु नरेंद्र मोदी स्पष्ट मना करि देइथिले। से कहिथिले कोनोसी बुझामणा हेबो नाही, जनता हमकु पूर्ण बहुमत देउछंती। निर्वाचन फलाफल आसीबा परे बीजेपी एकाकी 283 आसन जीति इतिहास रचिथिला। आज 2024 निर्वाचन रे
ବିଜେପି 240 ଆସନରେ ଅଟକି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆଜି ବି 350 ଆସନ ଜିତିଥିବା ଦଳ ଭଳି ରହିବା ଉଚିତ। 2029 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପାରଗ ଓ ବୋଝ ପାଲଟିଥିବା ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ନୂଆ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଚେହେରାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିକଟରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିବାଦ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ସଂସ୍କାର ଓ ସରକାରର ନୀତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବେ? ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଉପରେ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ସଂସ୍କାରର କଥା କହିଥାଏ। ଆଜି ସଂଘ ନିଜର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯଦି କୁସଂସ୍କାରୀ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସଂସ୍କାରବାନ ନାଗରିକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଏପରି ବିଫଳତାର ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏହା ଆଜି ଗଭୀର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ। ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଦଳର ନିରାଶ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବେ ବିପଦ ସାଜିଲେଣି। ଆଜି ବୁଥ ସ୍ତରର ବିଜେପିର ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ କଥା ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଚୁର ଆକ୍ରୋଶ ଓ ହତାଶ ଭରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ବସିଥିବା ନେତାମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା କର, ତାହା କର। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେବେ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛି, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହାରି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ନାରାଜ କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ବସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହାରିଛି ଦଳ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କର୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘରେ ବସିଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେପି ବହୁମତରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ମନୋଭାବ ବଦଳାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜ ଗଣ୍ଠିରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦଳର ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚାଟୁକାରିତା କରି ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଚିଠା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲଚର ବିଷୟରେ। ଜାତିଗତ ସମୀକରଣ କିମ୍ବା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିଠା ବାହାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ଦଳକୁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ଏହି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଛାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ 2028ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏପରି ଚାଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, 2028ରେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା। ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି, ଖରାପ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ କହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଚେୟାର କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ 2029ରେ ଲୋକସଭା ସହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସମୟ ବୋଧ ହୁଏ ଦୂରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଅନୁଶୋଚନା ଓ ଅନୁତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରାଇ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ।
ओडिशारे बीजेपी सरकार गठन हेबा परे साधारण जनता जो परिवर्तन आशा करथिले ताहा देखिबाकू मिलू नाही। प्रशासनिक शिथिलता, दलीय कोलाहल एवं नेतांक भितरे समन्वयर अभाव एबे स्पष्ट बारी होई पड़ुछि। जदि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एबेठारु ओडिशारे निजर संगठन और सरकारी कार्यशैली को न सुधारती तेबे आगामी दिन में जनतांक ई अनुशोचना एक बड़ जनादेशर रूप नेब एवं बीजेपी चाहिए मध्य निजको संभाली पारिब नाही। दर्शक बंधु, परिवर्तन हेउछि प्रकृतिर नियम। केवल नाम को मात्र चलीथिबा कंटिन्यूटी दल किंबा देशर भल करि पारिब नाही। अर्थात निरंतरता सह परिवर्तन ही श्रेष्ठ परिणाम देइथाय। जो नेता माने दल सरकार पई अनावश्यक बोझ पालटिछंती सेमानंको पदवीरु हटाइबारे कौनसी द्विधा प्रकाश करबा उचित नुहे। निष्ठापर कर्मी को सम्मान देवा, जातिगत राजनीति ऊपर को उठी योग्य नेता को आगो को आनिबा, जनतांक स्वर को सुनिबा ही वर्तमान समय सबुठारु बड़ दाबी। जदि बीजेपी नेतृत्व एई समय को हाथ छड़ा करि दियंती तेबे आगामी दिन में निजको सुधारिबा पाई मध्य सेमानंको आउ समय मिलिब नाही। आपणको मतामत कौन? आपणकर एई विषय कौन मतामत रही? केंद्र मंत्रिमंडल कौन बड़ सफेई हेबा दरकार? ओडिशा सरकार कार्यकलाप को आपण माने किपरि देखुछन? आमको कमेंट करी निश्चय जणातु। वीडियोटी भल लागितिले लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिकरु अधिक शेयर करंतु। आम चैनल पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह, देश दर्पण, दीपिन और मैदान को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नाही। आउ गोटे कथा, आपण माने वीडियो देखुछंती सत किंतु सब्सक्राइब करूना, तेणु आपण मानक अनुरोध आम वीडियोटी को सब्सक्राइब करी आम टीम रो मनोबल बढ़ेवा को अनुरोध। एटी शेष करछि आज प्रसंग। पुणी देखा एक नुआ प्रसंग सहित, से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहउछि, नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।